Ida, I can't believe you used the Sicilian defense as your opening. Since you play the white pieces, you have the advantage of having the first move. Therefore, I'm supposed to set up a defense, Dewa. Hi, Dewa and Ida. Are you practicing your chess for the tournament? I hope I'm not interrupting. There's a letter for you, Ida. It's from your cousin Lana. Not at all, Mom. This is just a friendly game. Ooh, I've been waiting for that letter. I don't mean to pry, but what did your cousin write about Ida? You look excited. My cousin Lana can attend the tournament next month and watch me play. I'm beyond excited. Teman-teman, setelah membaca surat dari sepupu Ida, kita dapat mengidentifikasi beberapa ungkapan yang lazim digunakan dalam menulis surat. Pertama-tama, mari kita mulai dengan mengidentifikasi ungkapan salutation atau sapaan. Sepupu Ida menulis, "My dear Ida," sebagai sapaan pembuka. Sapaan ini digunakan karena keakraban hubungan mereka. Selain itu, terdapat beberapa sapaan yang sering digunakan dalam menulis surat pribadi. Contohnya, dear, dearest, my lovely, dan sebagainya. Kemudian, terdapat ungkapan pembuka surat pribadi. Salah satu contohnya adalah yang digunakan oleh sepupu Ida, yakni, I hope this letter finds you well, dan how are you? Beberapa contoh ungkapan pembukaan surat pribadi lainnya adalah, thank you for your last letter. Ketika membalas surat yang sebelumnya, it was so good to hear from you. How have you been? I'm excited to write to you. I'm so glad to get in touch. Atau, I'm sorry for replying late, bila kita telat membalas sebuah surat. Berikutnya, terdapat ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan untuk mengekspresikan rasa terima kasih atau syukur. Dalam surat yang ditulis oleh sepupu Ida, ia berterima kasih atas hadiah ulang tahun yang diberikan Ida kepadanya, dengan mengatakan, I'd like to thank you for. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, kita juga dapat menggunakan ungkapan-ungkapan, I'm writing to thank you for. It was very kind of you too. Thanks a lot for. I'm very grateful for. Atau, thank you very much for. Terdapat pula ungkapan-ungkapan yang dapat digunakan untuk membawakan kabar baik dalam surat pribadi. Ungkapan yang digunakan oleh sepupu Ida ketika membawakan kabar baik bahwa ia dapat menghadiri turnamen catur Ida adalah, I'm sure you'll be happy to hear that. Adapun ungkapan-ungkapan lain yang dapat kita gunakan adalah, I'm sure you'll be interested to know that. I'm ecstatic to tell you that. I'm beyond excited to inform you that. Atau, guess what? Untuk versi yang informal. Di dalam surat yang ditulis oleh sepupu Ida, ia memberikan nasihat atau saran kepada Ida mengenai gerakan-gerakan dalam permainan catur dengan menggunakan ungkapan I suggest dan you should. Untuk memberikan saran atau nasihat dalam surat pribadi, kita juga dapat menggunakan ungkapan-ungkapan berikut. I thought about what you said, and if I were you, I would. Have you thought about, in your last letter, you said you weren't sure of what to do, so I think you should. Atau, I think you shouldn't. Untuk menyimpulkan surat atau menutup isi surat, kita dapat menggunakan ungkapan yang digunakan oleh sepupu Ida, yaitu my best wishes for dan I will see you next month. Selain itu, kita dapat menggunakan juga ungkapan seperti I'm looking forward to seeing you soon. I'm looking forward to your reply. I'm looking forward to hearing from you soon. See you. I will write again soon. I can't wait to see you again. Atau, bye for now. Terakhir, ada beberapa contoh closing salutation atau sapaan akhir yang dapat kita gunakan dalam surat pribadi. Di antaranya, with love, yours, love, sincerely yours, sincerely, best atau best wishes. I'm glad to hear that your cousin can attend the game next month, Ida. Thanks, Dewa. Moreover, she suggested some chess openings that I could use. One of them is Sicilian defense. About that, I think it's now your turn to move, Ida. Ada beberapa macam ungkapan yang dapat kita gunakan dalam menulis surat pribadi. Di antaranya adalah ungkapan salutation,
opening sentence, expressing gratitude, delivering good news, giving advice, closing sentence, dan closing salutation. Demikian pembelajaran kita hari ini. Goodbye for now.